TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो की वज़ीर सेहत ने नर्सों और डॉक्टरों के रेगुलेटरी कॉलेजों को हिदायत की है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर तालीम याफ्ता पेशावर अफराद को तेज़ी से रजिस्टर करने के मंसूबे तैयार करें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्पतालों में अमले की कमी का सामना करने वाले कैनेडियन सूबे ओंटारियो के वज़ीर सेहत ने नर्सेस और डॉक्टर्स के रेगुलेटरी कॉलेजेस को हिदायत की है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर तालीम याफ्ता पेशावर अफराद को तेज़ी से रजिस्टर्ड करने के मंसूबे तैयार करें। नर्सिंग ग्रुप्स और नाक़िदीन का कहना है कि एमरजेंसी रूम के अमले के बहरान से निमटने के लिए वज़ीर आला अपने इख्तियार में सब कुछ करने के वादे से पूरा नहीं उतरते। सूबाई वज़ीर सेहत सिल्विया जॉन्स ने कॉलेज ऑफ नर्सेस ऑफ ओंटारियो और कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ ओंटारियो को हिदायत भेजी कि वो इन नर्सों और डॉक्टरों को जितना जल्द मुमकिन हो रजिस्टर्ड करने की हर मुमकिन कोशिश करें ताकि वो सूबे में प्रैक्टिस कर सकें और रिपोर्ट्स फराहम कर सकें। वज़ीर ने नर्सिंग कॉलेज को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरबियत याफ्ता नर्सों के लिए मुआवना तैयार करने की हिदायत भी की। मिसाल के तौर पर उनकी सलाहियतों को ओंटारियो के मयारात पर लाने के लिए ताकि उन्हें बर वक्त मश्क करने की इजाज़त दी जाए। सूबे में हालिया हफ्तों में अस्पतालों पर दबाव रहा है। कुछ हंगामी कमरे अमले की कमी की वजह से एक वक्त में घंटों या दिनों के लिए बंद रहने पर मजबूर हैं, जबकि ये सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रह सकता है। नर्सिंग ग्रुप्स, अस्पताल के एग्जीक्यूटिव्स, दीगर सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद और वकला ने कहा है कि 2 साल से ज्यादा अरसे तक कोविड-19 के फ्रंट लाइन्स पर रहने और मुनासिब मुआवजा न मिलने के बाद लोगों को ये पेशा छोड़ना पड़ा। कॉलेज के तर्जुमान ने कहा कि वो इस हिदायत के जवाब पर काम कर रहा है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर तरबियत याफ्ता नर्सों के लिए अपने मंसूबों के बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम करेगा। कनाडा यूक्रेनी शहरियों को तरबियत देने के लिए बरतानवी ज़ेर क़यादत मिशन में शामिल होगा। अगस्त से शुरू होने वाले 4 माह के लिए 225 एहलकारों की तैनाती मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा यूक्रेनी शहरियों को तरबियत देने के लिए बरतानवी ज़ेर क़यादत मिशन में शामिल होगा। अगस्त से शुरू होने वाले 4 माह के लिए 225 एहलकारों की तैनाती मुतवक्के है। कनाडा की वज़ीर दिफा अनीता आनंद ने जुमेरात को कहा कि कनाडा यूक्रेन के शहरियों को लड़ने वाले फौजियों में तब्दील करने के लिए बरतानवी फौज के एक बड़े प्रोग्राम के लिए फौजियों का एक दस्ता भेजेगा। आनंद का कहना था कि बरतानिया के साथ काम करके हम इस वादे को पूरा करना जारी रखेंगे। कनाडा यूक्रेन के मुसल्लह अफवाज की हिम्मत और बहादुरी को सलाम पेश करता है और हम उन्हें अपनी कौम की आज़ादी के दिफा के लिए दरकार महारतों के साथ बाइख्तियार बनाने में मदद करते रहेंगे। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है कि कनाडा की महारत इस प्रोग्राम को मज़ीद फ़रोग़ फराहम करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि यूक्रेनी मर्द और ख़वातीन जो अपने मुल्क के दिफा की तरबियत के लिए यूके आ रहे हैं को यूके अफवाज और हमारे बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से वसी तजुर्बा और महारत हासिल होगी। सुबुकदोश होने वाले बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने जून के वस्त में कीव में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान तरबियती मंसूबे का अज़म किया था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात की तवक्को है कि 10,000 तक यूक्रेनी फौजी 5 हफ्तों तक जारी रहने वाले कोर्सेज में बुनियादी और माहिर फौजी तरबियत हासिल करने के लिए इंग्लैंड जाएंगे। बरतानिया 10,000 ताज़ा फौजियों की तरबियत के इरादे से कई महीनों तक इस प्रोग्राम को दोहराने का इरादा रखता है। ये मंसूबा ऑपरेशन यूनिफायर को दोबारा शुरू करने के मुतरादिफ है, जो एक तवील अरसे से जारी तरबियती मिशन है जिसने गुज़िश्ता मौसम सरमा में 33,000 से ज़ायद यूक्रेनी फौजियों को कैनेडियन फौजियों की तरफ से जदीद जंगी तरबियत दी थी। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगने वाली आग के सबब एक कम्युनिटी को इनखला की हिदायत की गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान। वीकेंड पर हफ्ते के रोज हल्की धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, जबकि इतवार के रोज शहर में बारिश का इम्कान है। इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 21 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। दूसरी जानिब कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगने वाली आग के सबब एक कम्युनिटी को इनखला की हिदायत की गई है। एमरजेंसी हुक्काम ने पेंटिंगटन से तकरीबन 40 किलोमीटर जुनूब मग़रिब में कैरिमियोस क्रीक जंगल की आग की वजह से ओलाला की कम्युनिटी के तमाम रिहायशियों को इनखला का हुक्म दिया है। 400 से ज़्यादा की आबादी वाले गैर मरबूत कस्बे को जुमेरात की सुबह मुकम्मल खाली कराने के अहकामात के तहत रखा गया था, जिससे तकरीबन शाम 5 बजे तक 200 अमलाक मुतासिर हुई। BC की वाइल्ड फायर सर्विस के फायर इंफॉर्मेशन ऑफिसर मिखाइल एल्से ने कहा कि इलाके में चलने वाली सर्द हवाएं इससे कहीं ज़्यादा तेज़ हैं,
جو ہم گزشتہ چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں، جس سے آگ میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں صرف ان کمیونٹیز کی حفاظت کے لیے انخلا کے احکامات کو بڑھانے کی ضرورت ہے جو آگ کے کافی قریب ہیں۔ علاقائی ضلع، جس نے اب تک جنگل کی آگ کے اس موسم میں کل 547 جائیدادوں سے مکینوں کو نکالنا پڑا ہے، نے کہا ہے کہ آگ کے سبب ہائی وے 3A کو بند کیا جا سکتا ہے۔ جمعرات کی شام تک صوبے میں 62 مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی تھی، جس میں سے اکثر 156 گزشتہ ہفتے بجھا دی گئی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر کامپلوپس فائر سینٹر کے علاقے میں ہیں، جن میں اوکاناگن بھی شامل ہیں۔ شبہ ہے کہ صوبے کی نصف سے زائد آگ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے لگی ہے۔ امریکہ کی جانب سے القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی ہلاکت سے متعلق دعوے پر طالبان نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کے اس دعوے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی جانب سے القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی ہلاکت سے متعلق دعوے پر طالبان نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کے اس دعوے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طالبان کے ایک اہلکار نے بتایا کہ گروپ کی قیادت کو ایمن الظواہری کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ دوحہ میں مقیم اقوام متحدہ کے لیے طالبان کے نامزد نمائندے سہیل شاہین نے ایک پیغام میں صحافیوں کو بتایا کہ حکومت اور قیادت کو اس بات کا علم نہیں کہ امریکہ کیا دعویٰ کر رہا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سراغ ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دعوے کی سچائی کے بارے میں جاننے کے لیے ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقات کے نتائج عوامی طور پر شیئر کیے جائیں گے۔ گروپ کے 3 ذرائع نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ طالبان کے سرکردہ رہنما امریکی ڈرون حملے کا جواب دینے کے بارے میں طویل بات چیت کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ نے کہا تھا کہ اس نے ایمن الظواہری کو ڈرون سے فائر کیے گئے میزائل سے اس وقت ہلاک کیا جب وہ اتوار کو کابل میں واقع ایک خفیہ گھر کی بالکنی میں کھڑے تھے۔ جاپان کا کہنا ہے کہ چین کے میزائل جاپان کی حدود میں گرے ہیں۔ جاپانی وزارت دفاع کے مطابق چین کے 5 بیلسٹک میزائل جاپان کے خصوصی صنعتی زون میں گرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جاپان کا کہنا ہے کہ چین کے میزائل جاپان کی حدود میں گرے ہیں۔ جاپانی وزارت دفاع کے مطابق چین کے 5 بیلسٹک میزائل جاپان کے خصوصی صنعتی زون میں گرے۔ چین کی طرف سے میزائل آنے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ جاپان نے سفارتی ذرائع سے چین کو احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی جاپان پہنچ گئیں۔ نینسی پیلوسی امریکی کانگریس کے وفد کے ہمراہ جنوبی کوریا سے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پہنچی ہیں۔ اس سے پہلے امریکی اسپیکر نے اپنے دورہ ایشیا میں سنگاپور، ملائیشیا اور تائیوان کا دورہ بھی کیا۔ اسپیکر نینسی پیلوسی دورہ ایشیا کے اختتام پر جاپان سے وطن واپس روانہ ہو جائیں گی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی دورہ تائیوان کے بعد جاپان پہنچی ہیں۔ نینسی پیلوسی کا تائپے میں کہنا تھا کہ امریکہ تائیوان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نینسی پیلوسی کا صدارتی محل میں صدر سائے انگ-وین سے ملاقات کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تائیوان کے ساتھ امریکی عہد کو ترک نہیں کریں گے۔ تائیوان کے ساتھ اپنی پائیدار دوستی پر فخر ہے۔ کرملن نے چینی فوجی مشقوں کی حمایت کرتے ہوئے اسے چین کا خود مختار حق قرار دیا ہے۔ ماسکو سے خبر ایجنسی کے مطابق کرملن کا کہنا ہے کہ چین کو تائیوان کے ارد گرد بڑی فوجی مشقیں کرنے کا خود مختار حق حاصل ہے۔ کرملن کا مزید کہنا ہے کہ خطے میں مصنوعی طور پر کشیدگی کو ہوا دینے کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔